Zo, goedemiddag. Wie spreekt Nederlands in de boot? Eventueel? Il y a aussi deux français. Évidemment. Four English speakers. Zo, u vaart vandaag op de rivier de Leie. Vous êtes sur la rivière la Lys maintenant. In Ghent there are 7 waterways. This is the river Leie. If you continue, in about 1 kilometer is the end. And then you can pass a lock. And then you're on the other river. The Schelde River, the street, Antwerp. But you don't want to be in Antwerp. Stay in Ghent. The Manhattan of the Middle Ages. That's what this is. Ghent is an island in places. You can make a whole tour now around it. It's much better now, the quality. You can fish again in the Ghent rivers. This was stinking till the 80s, 90s. Vous êtes sur la rivière la Lys et si on continue, c'est encore 1 kilomètre. Encore un virage. Une écluse. Ça c'est le bail. Le mot Gand ça veut dire confluent. Ça vient de Ramdan. Et dans la langue, c'est confluent. Il y a 7 voies d'eau avant. À la fin, nous naviguons sur la ligne à votre place. Premier canal vers la mer du Nord. Later gaan we ook nog varen op het lieve kanaal dat hier begint. Dat is wel belangrijk in de Nederland. Je ziet daar dammen naar de Noordzee. Dammen op grondgebied in Engeland. Slechte grond, hè, maar er liepen alleen maar schapen. En dan kon je 3 dingen doen. Dat is een toffe grond. We will start a tour in Port of Ghent where you got down the boat. It was a grain hub already in the 11th century. It was the first commercial center. Ghent was an important city. It was the second largest city in north of the Alps. After here also 60,000 inhabitants. That stays the same now. They had a privilege to get insurance. When a shipper came from France with a cargo crane, 1/4 of the cargo had to stay in Ghent for several weeks. He always had a strategic reserve when war broke out or famine. Important for beer making also, and there were no potatoes. The oldest facade with that ordinary hamburger restaurant in Manhattan, that's limestone, that's Romanesque style. It goes back to the year 1200. It was a stack house of grain. Also beautiful houses of corporations. The working class, there were about 50 corporations. Most important, the wool weavers. Half of the gangsters were the wool weavers. And in that little house you have to pay your taxes. La façade la plus ancienne sur le quai aux Herbes, c'est le style roman. Une maison de l'étape pour le stockage du blé. À côté la toute petite maison du ton-lieu où on payait les taxes. Mais au Moyen-Âge, les emplois avaient un privilège, le droit de l'entrepôt, et 25% de chaque cargaison ça devait rester ici pour quelques semaines, toujours en réserve en cas de guerre. Juste avant la Première Guerre mondiale, il y a ja, je hebt een paar mooie dingen gezien, we komen nog een keer voorbij, maar de bedoeling is dat we het ervaren. De Gentse skyline. The Three Towers, it's the most famous view. Le restaurant de Ghent, très connu là, au premier plan. L'église Saint-Nicolas, c'est un patron très populaire. Maintenant c'est un raciste Saint-Nicolas. C'est le style gothique scaldien. Le graffiti c'est radio mystique. La peinture des frères Manet à voir dans la cathédrale de Saint-Paul. Derrière. Aussi Charles Quint il est parti.
Et au milieu, il fait froid, on rencontre. S'il y a un drapeau, parfois ça crache du feu, c'est le gardien in the city. So you saw the towers, eh? Once there were houses around the church. That was a very small bridge. They make a big one beginning 20th century to create the view. That was a popular saying. But it was quite popular. And then on the BelPhil, that's the city's tower to show the richness that in cities like Ghent were states on their own. And on top is not a chicken but a dragon, and it spits fire sometimes. That's where the chicken is. Yeah. At the far end, the cathedral, same wall. So you can go this. Inside is that beautiful altar piece. You could see it in the graffiti, adoration of the Lamb, by the brothers. Nu de torens waren Sint-Niklaaskerk. Daar loopt een straatje langs en dat noemt het Klein Turkije. Sinterklaas, dat was wel een Turk. Maar het straatje heeft niks met het land te maken. Het is een straat waar vroeger de koetsen vertrokken naar allerlei steden. Het was een van de eerste straten die was verhard. Op Turkije. Turkije, zender Turkije, niks Turkije. In de tijd van Napoleon was de Sinterklaaskerk een paardenstal. Dan stond mooi weer vandaag. Er zijn in Europa 59 BelPhorten. Je hebt dat in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk. In Nederland 1 BelPhort maar in Sluis. Sluis moeten we ook nog een keer annexeren natuurlijk. Maar dat is ook het enige BelPhort dat niet beschermd is door UNESCO. Nu, in 1817 waren we terug samen met onze noorderburen, de tijd van koning Willem I. Die stichtte universiteit. In 1817 heeft hij draak vuur gestuurd. Ze hebben dat ook nog een keer gedaan in 2017, er kwam iets te veel vuur uit. En er waren ook geroosterde duiven op de dansvloer. Le quai des Oignons, le dimanche quand il fait beau, c'est comme à Paris, la rive gauche. Tu peux acheter les bouquins, les livres d'art, les bandes dessinées, et seulement dimanche. On Sundays you can buy on the quay, the Onion Quay, second-hand books, comic strips, like in Paris, along the Seine, but only on Sundays. That's a tourist trap, quite expensive, but it's not tourists. Hier was ook een grote parking op het water, hè? Links van u ligt parallel met de rivier, dat is de achterkant van de winkelstraat. In de jaren 60 stonken dingen, parking voor auto's. Alleen met een kajak kon je daarop rijden. Maar dit is al weg sinds 98 en vandaar dat je allemaal rond de oude stad kan rijden. Hier voorbij het Justitiepaleis begint de Ketelvest, een van de 7 waterwegen om de Leien te verbinden met de Bovenschelde. En dan vaar je zelfs in een tunnel onder een plein. Dat moet je heel veel buiten. The left hand side is the back of the main shopping street, the Field Street, La Rue des Champs. It was a very expensive, exclusive shopping street once, not anymore. But there are some beautiful city palaces in that street. In one of these, the Americans and the English signed a peace treaty, Christmas Eve, 1814. Treaty again. The negotiators was John Quincy. Dat is de barge, dat is een replica van zo'n trekschuit. Achter ons begint ook een kanaal, de local standard. En die boten varen tussen die twee steden, dat is een cruise, 8 paarden, die chevaux, la barge, des croisières. On peut manger aussi sur la barge. C'est le palais de justice derrière nous. Avant c'était le monastère des franciscains, mais disparu début 19e le monastère. 1835, palais de justice. Même architecte est local. Parce que derrière, il y a la place d'Armes, c'est la place Mathieu, des Louis, baron Texas. On a eu un visiteur royal dans la rue des Champs, hein, les jours de Waterloo, Louis XVIII. Il avait peur de perdre sa tête, hein, donc il avait des gants pour une centaine de jours seulement. Hein, et après, retour de la rue sur France. Op de muur rechts staat ook een gedichtje van meneer Materlink.
Het is de enige Vlaming, dus een Gentenaar, die de Nobelprijs wint voor literatuur. Hij schreef in het Frans, in het Nederlands. Maurice Maeterlinck, le seul Flamand qui a gagné le prix Nobel pour littérature. Il écrit en français, et à la fin de sa vie, il a habité Saint-Tropez. So that little poem on the wall, written by Maeterlinck, he won the Nobel Prize Literature in 1911. He also wrote fairy tales like The Blue Bird. The birds are in the tree and they are blue at night. Yeah. It's from a French artist, but it was reported. Om de 2 jaar lichtfestival. Dat is van een vorig lichtfestival. De vogels in de boom worden blauw als het donker is. Maar dat is een sprookje van die Nobelprijswinnaar. Vandaar dat hij dat komt. C'est un artiste français aussi, l'oiseau bleu, le conte de Maurice Maeterlinck. Ça faisait partie d'un festival de lumière. The monastery of the Dominicans on the left, former monastery. Since the French Revolution, they had to close the door, and Napoleon didn't like the ones that were at that moment the largest buildings in Ghent. And there were 40 monasteries within the walls. So guess what? First textile factories like cotton mills of the buildings. Depuis 200 années, il n'y a pas de dominicains. Une partie de l'université va acheter le bâtiment pour 1 franc belge dans les années 60. Je faudrait colloque de ces niveaux. Les preuves vivantes qu'il y a des poissons en grève huppée ici. Il y a aussi des cormorans. Peut-être vous connaissez la bouillabaisse d'Antoine, waterzooi, beaucoup de restaurants. Waterzooi, la recette originale, il faut des poissons de Robus. Maintenant c'est recruté. In dat klooster van de Dominicanen kwam Erasmus van Rotterdam even op bezoek in de 16e eeuw. Dan zal er een zware discussie hebben gehad, want de Dominicanen noemde men de honden van de Heer, hardliners. Die is nog bevriend met de protestanten. Na dat bezoek van Erasmus heb je beeldenstormen, godsdiensten worden. Dan worden de Calvinisten 20.000 manuscripten in het water. Hij was Gent eventjes protestant. 7 jaar lang, dan komt die Spanjaarden weer aangehuppeld, weer katholiek. Overbevolking liep weg. En dat waren toen mensen met meeste centen. En die gaan naar Nederland. En Belgium was de grens was maar 30 kilometer ten noorden van Belgium. St. Michael's Church, the Church of the Brewers, with the best acoustics of all churches. But there were plans for a tower, but it stays topless. It's a bit too cold for topless. But you're more courageous than those vegetables here in a green rice bowl. Liedjes. Er zijn nog mooie huizen, maar ja, we hebben niet zoveel tijd. Zoals dat huis van de Gentse schippers daar rechts. Waar de deur open staat, kan je bezoeken. Dat zijn de vrije schippers geweest, die hadden ook zeer lange monopolie op alle transport van goederen binnen de grenzen van Gent. En de anderen waren allemaal onvrij. Maar die hadden ook een mooi clubhuis links. En dat bootje, daar hebben ze het ook boven de deur. Het Carvele bootje waar Columbus mee heeft omgegaan. Swans as decoration is a brewery. Many pubs in the Flanders carry the name the Swan. It's up to you. You can have it in some pubs. There's more alcohol. Then ladies, it's not alcohol, but you have to consume it. Later in the 14th they start to use hoppy. When you use a hoppy, then you can hold your beer. That's invented by the English. IPA beer, Indian Pale, because I had to sail to India and get drunk all the time because Le bon s'ouvre à la mer. Dat is een van voor het testeren. Dat groene hok links, u kan daar tickets kopen voor boottrips. Je kunt dan met de klant in de koffer durven. Dat is een brugwachtershuis. Het stond wel aan de andere kant. De brug wordt rechts overgebreid. Maar ze doen dat zo. Kijk, van boven rechts op die krap staat er nog een oude rollenpaal tegen de muur. Die draait rond een as, want ja, je moet de boot voortrekken. En dan zou dat touw schuren tegen de muur. Er is altijd een trekpot ook. Il y a toujours un chemin de halage, mais il faut tirer les voitures. Au 19e, on peut louer un cheval. Un enfant.
toch misschien beter gekozen voor de vijf. De viswijven in openluchtvaart. Er is nog een foto van 1840, dat zijn echt de eerste foto's. Dan zie je die visverkoopster. En er staat ook een vijgenboom op de foto. Die zit daar links nog in de muur van de vroegere Veerlekerk. Het is een klein kerkje geweest af. Het is nu een toeristische dienst ook. En een leuke bar, kan je vanavond komen dansen, want alles is toegevoegd. C'est un marché aux poissons, poissons de mer, en plein air aussi. Sur une photo de 1840, on voit les vendeuses et le figuier, mais on a maltraité, hein. Il n'y aura pas de figues l'année prochaine, elle est de 1840. Plus en fait, elle est dans le mur d'une ancienne église, l'église de la Sainte Fahaïde. So the fish market on the left, sea fish was sold in open air. En als er rechts dan weer, dan een keer een kleine brug op. The tree in the wall is a fake tree. It's in the wall of a former church, but you can see it on a very old photo of 1840. Yeah, the first photos around 1840 and you can see the fake tree. If you are thirsty, no problem, you can have a drink at the boat sometimes. Like Waterhouse at the beer place, there are druppel called. The druppel is a drop of Dutch gin. In our language we say Geneva, but the English word comes from the Dutch word. In the Ghent language there are more than 10 words for gin, so alcoholism was a very small. Pour la bière et les genièvres, mais à gauche aussi très joli, hein, Engelwinkel, c'était la maison des débardeurs de vin. Il a importé des vins, le surnom du bâtiment c'est Nantes, comme la ville en France, ou la Loire, voilà aussi. Ils avaient une grue aussi, c'est le quai de la grue. Dus een paar leuke cafés er ook. Druppelkot, ja, is bekend tot in Nederland zelfs. Dat ook soms, ik vroeg onlangs een keer een toerist, dat is de druppelkut. Maar in de grens tot het Karmelietenkoor, de adel, de klerus, de lijfeigenen van de graven. Want die buurten evolueren mee met wat er gebeurt in de duizenden. Tot de jaren huiskoop voor 10.000 euro en nu is 500 euro. Appartenait au château fort. Très pittoresque. C'est comme au Moyen-Âge, mais sans les anglais. C'est le cœur des carmélites dans le quartier. Leur église, c'est pour les expositions. Mais ça, c'est une partie du quartier, c'est le musée de folklore maintenant, et pour voir quelque chose. Les petites maisons qui entourent un jardin, une chapelle, une maison de Dieu. Parfois, c'est charité. Certaines corporations avaient une maison pour les pauvres et les malades. Jusqu'au 19e, il y avait 27 maisons de Dieu. Et maintenant, encore plus. All of the Monks is the name of the neighborhood. It's a trendy, colorful neighborhood today with some top restaurants. The neighborhoods on the left didn't belong to Ghent, they're very old, but Ghent was an island. These neighborhoods have the same evolution as what happens in the castle of the Counts of Florence. Like in the 19th century there was a textile, well, Second World War, yeah. Since then it's a bit of a dangerous place. Till the 80s was a red light district. Now, trendy neighborhoods with some top restaurants. You can also make romantic tours in Ghent with lovely boats here. And you don't have to listen to me all the time. They are made in Bangladesh of all places. Venice of the North, Venise du Nord, that's maybe Bruges. But it goes for Ghent also. When Victor Hugo visits Ghent in the 19th century, Victor Hugo, il écrit dans son journal, he wrote in his diary, Ghent c'est une île sans frontières, Ghent is a shoreless island. But at 19th, Ghent was overcrowded, we had a cholera epidemic. 7,000 people died within a month, and then all the ditches and canals were closed in Ghent. Now they will reopen some, now that it's much better. De buurt Oudburg, dat is een eiland geweest tot 1908, maar tot de jaren 50 had ook nog een beetje verkeer in het centrum en er waren nog veel meer grachten eigenlijk. De meeste waren al dicht van de tijd van de wereldtentoonstelling, 19e eeuw, want toen had je ook een cholera. Dan zijn al die grachten gekend. Maar de schipgracht hier links, daar gaan ze weer open, maar die gaan wel.
tout. Donc jusqu'au 19e, c'était encore comme ça, une quinzaine de petites villes comme le quartier Vieux-Bourg, jusqu'en 1908. Hein. On a fermé de schip gracht, tous les noms des rues qui se terminent par gracht. C'est à peu près la fin de la liste, on fait demi-tour. Juste où est l'écluse, il y a une ancienne filature. Ça c'est le musée d'industrie, musée de textile, mais il a fondé l'université aussi. C'est une bonne chose. That's the end of the river, so we turn back in a moment. Then you have the look. There is also the industry or textile museum if you want to more know about, again, textile. It's a strategic place where the rivers meet. It's a ruin of the same bath, only a ruin. Too strategic. Carlos I Emperor Charles V was born here, but he punished his native town. And he said we're going to dismantle the abbey, and then we built a Spanish castle, citadel. There was with guns on Ghent, the rebellions. But the Spanish castle doesn't exist. Al die gebouwen zoals dat grote dak dat je daar ziet, dat was Overmarché, was een grote winkel van de arbeiders. Dat is de vrijdagmarkt. En met dat glazen dak, dat is een van de bakkerijen van de socialisten. Dus die deden goede dingen, want de kinderarbeid werd afgeschaft. Op ça les enfants, River Hotel, de boulangerie. All these buildings were property of that's the labor. Also took care of 200 Spanish socialists. They had a better life. Most of them went back to Spain afterwards. Some of them stayed in the small Spanish community that speak Spanish. Friday market since 1,000 years, the most important thing when I talk about business and politics. With a big gun here, Margarita la Rabiosa, Crazy Margaret, is the nickname of a Burgundy cannon that we never used it. It was too old that the Protestants brought it together and it malfunctioned. Le grand canon dedans. Margot la Porte. Ils ont toujours des femmes des canons. Je ne sais pas pourquoi je connais la grosse Bertha de la compagnie Kroes. Maar ja, dat vond ik juist. Gelukkig dit jaar zo'n glas is ook de grondstof voor linnen. En dat glas moest vroeger, want dat staat langs deze rivier. Moest in het water liggen voor een paar weken. Om te roteren. De vezels moesten weg. Het gaf een enorme stank. Le mannequin pisse à votre droite, la pignon en cloche, au-dessus de la porte, vous voyez trois pistes à fumée. On ne peut plus discriminer, donc il y a aussi Lena et Luna, le fille. De mascotte des takken, payer les garçons pour l'urine. Twee meisjes bij zitten, heeft die last van priapisme blijkbaar. Constante sterfheid moet wel zeer lastig zijn. Een van de straten in de buurt is Corduanierstraat. Dat zijn leerlooiers. En dat werd zelfs gepakt. Kun je ammonium uit die maar als u bijvoorbeeld kijkt, de stad Tilburg, daar hebben ze een bijnaam, de kruikenzeikers. Dat doen ze ook best wel in de textile. So they prefer pea from sugar. Also in textile ones they use you can distill ammonia. The design museum I know it will close next month for 2 years. So there are big plans. There are plans, well they already have a maquette. A tower of design they will build in the garden. Also rather new bridge here made of microfiber. The apple bridge. C'est l'ancien hôtel de Koning à gauche, le musée du design. Dat museum gaat dan dicht eventjes voor 2 jaar wel, het designmuseum. In de achtertuin vindt u nog een grote rol toiletpapier. We hebben daar ooit 66.000 euro voor betaald, maar u mag die gratis meenemen. Je zal wel een vrachtwagen moeten meebrengen. Maar als ik hier uw gat wil afkeuzen met 60.000 euro, is wel een kost. Dan komt dan de toren van design straks. Dan zitten we op het Lieve kanaaltje. Maintenant nous naviguons sur la Live. Les Gantois avaient besoin de 17 années pour un canal d'ici jusque la ville de Dam. Mais fin 15e, le Zuinet on s'appelait. Aussi fin 15e, c'était fini avec des vignobles. C'était vraiment quelque chose. Maintenant ça revient.
Mais en plein centre, on a un château construit à la fin du XIIe siècle. Philippe d'Alsace, un croisé, a construit le château fort. Il a certainement vu quelques châteaux forts en Syrie, comme le Crac des Chevaliers, pas loin de Homs. Ça ressemble un peu. Mais en Syrie, c'est complètement perdu, mais tous ont les mêmes contours. Et pour montrer son pouvoir, il a gagné la loterie aussi à Ivoire. Et après, il était encore une fois là-bas, il a eu la peste. Et au lieu de l'enterrer là-bas, on a repatrié, hein, et ça a coûté. Il y a encore un musée avec des instruments de torture. Hein. Le musée prenait ça de ça. Mais une grande partie a fait ça. Ça se voit un peu, c'est een peu helemaal uitgeleefd. Gebouwen daarop, grote brand geweest. Dat was een fabriek hoor. Maar dan hebben ze de moed gevonden. Er zijn niet echt plannen, behalve een paar stenen van tempelieren. Dus wat qua grondplan lijkt het goed op krak van de tempelieren. Dus dat is Syrië, veel groter wel. Logisch omdat onze Philips van der Elzas was een beetje verstopt. From here it's a silent zone, I have to stop talking, that's for the neighbors. So I come back the same way. Een haventje geweest ook niet? It used to be a little harbor. You could turn the boat there. A swinging basin. On disait le bassin dedans. Le bassin des Et il faisait demi-tour ici. Il a aussi d'aller plus loin pour les matériels. Et la place des droits d'enfant. On the right hand side is a monastery of the Augustines. Op palen staat dat voor een stuk. Er loopt een kanaal door het klooster. Hier wonen nog echte paters ook, hè. Maar ze waren met uitsterven bedreigd, want de jongste was 85. En hebben ze jong. But here are real friars. You're always welcome in the church of Saint Stephen. You can always confess. Even when the Pope needs a confession, it's an Augustine. But the Pope never does something wrong. You also have a good beer, Augustines. That's easier than confession. Ils ont construit ils ont jeté toute la bibliothèque sur la glace de la Lièvre. C'est une des plus belles en Flandre, hein, mais il faut faire un rendez-vous avec les moines. Allee, had hij moeten. Maar we komen in tijd nooit. Wat verdomme. You will have to swim, I guess. Well, Princess Court, that's the name of this neighborhood. It's a residential neighborhood, no hotels and restaurants. But once there was a Burgundy castle, Cortejo del Principe, that was a castle with 300 and more rooms, 5 hectares. Donc c'était un grand château à gauche, la cour des princes, où Charles Quint. Le château a disparu 18-19e, mais plus tard ils ont construit des usines. On en est quand même, ça se voit encore. Mais Charles Quint, il allait dans le château. Pour son anniversaire, on a construit le pont des voluptés impériales. Et la statue représente quelques anecdotes de sa vie. The Bridge of Imperial Pleasures. So Emperor Charles V was born here, somewhere in the castle. And in 2000 we have commemorated his anniversary, the Bridge of the Pleasures. As a baby, Charles V, he was crying all the time, so his parents left him here, and they go back to Spain. His mother was the Spanish queen, and the son was assassinated in Spain, poisoning. He was only 28 years old. He's buried in Granada, next to his grandparents, Los Reyes Católicos, the Taliban of those days. His mother was crazy, Juana La Loca. He was only 16, king of Spain, no hablo español, so he prefers to stay here. And then he had a girlfriend. You see him making love here under a cow.
It's a strange position. It's not in Kama Sutra with the girl. We know the name of the girl, Jeanne van der Ghent. Ze had a daughter. Margareta di Parma was her daughter. It was not Will's proper wife. Isabella of Portugal. Here we have to be very quiet. Since the Brexit we have refugees from the United Kingdom. Noise pollution. Eigenlijk mogen we hier ook maar 60 decibel produceren. Ik afkoelen. Something with the cooling system. Goed, we ook beelden groepen van Walter de Kluk. En Karel had wel een liefje in Oudingen, maar echt een witte kussen. Hij had dan een dochtertje erbij, die het ver zal schoppen als bastardkind. Margaretha van Parma is later in Gent ook aangeduid als regent. Dus hij had veel kindjes nodig, dat wel. En een poort geboren. Dat zijn de enige overblijfselen van het Prinsenhof. Donc les seuls vestiges du grand château Prinsenhof, ce n'est qu'une porte, avec le petit tour, c'est tout. Même les cheminées, quand c'est rectangulaire, c'est un monument chez nous. C'est avant de 1850. C'est un peu dangereux pour des incendies. Et les ronds sont fout meestal met een elektrische boot is lukken eigenlijk. Maar het Rabot is een versterkte sluis geweest. Dat waren sluizen met schotbalken, de Rabotten. En je kon daarmee de waterhuishouding regelen, maar de gebieden ten westen liggen zeer laag, die kon je onder water zetten. Dat is een keer gelukt. Heer Maximiaan van Oostenrijk. Het zijn de grootouders van die keizer Karel en dan ontstaat een grote coalitie. En Gent begon met nieuwe versterkingen en dan bouwt ze op dit kanaal een versterkte sluis. C'était une écluse fortifiée sur le canal. Utilisée pour des tas de choses, mais on a toujours au XIe siècle. La grand-mère de Charles Quint, Marie de Bourgogne, elle était dans le château ici. Et des mauvaises nouvelles pour elle. Hein? Merci. Oh, c'est pas vrai. Oui, madame. Et les Suisses, ils ont laissé son corps sur le champ de bataille. Et avec quelques loups, ils ont mangé un peu, mais on a trouvé quelques pièces. C'est ton père, ça? Ah oui, je reconnais son tatou. Donc tout le monde voulait se marier avec Marie de Bourgogne. Mais les Gantois, les Brugeois, ils préfèrent un mariage avec un Anglais. Parce que la laine, ça joue encore. Mais Maximilien d'Autriche, le fils de l'empereur, voulait un rendez-vous avec elle. Il attend déjà quelques semaines à Bruges. Elle était prise en otage un peu. Il a essayé d'attaquer les Gantois, mais il était dans le marais. Il a dû attendre encore 2 ans, mais ils sont mariés quand même. Hein. And natural defense. And we won a little war against Maximilian of Austria. Dus uit de wereldrijk, Mexico, Peru, allemaal veroverd in zijn naam. Maar er zijn wel een paar kopstukken onthoofd toen. Hè. En ze moesten knielen voor zijn majesteit. Zoon, zonder dood. Er was comic strip museum here with the green door. Only the facade they keep, something very important voor die. Je hebt ze 3 dagen kunnen bezetten. Je kunt dan tomaten gooien naar de omstaanders en de politie had toen nog witte. Een schouwspel geweest. Where do you come from? Paris. Paris. Ah, nice. Thank you. We've been Brussels. So the castle then again built, well, first of all a wooden fort. Where they built the great Viking army was again before they go to Paris. And then it was peace for a long time, and it was built in stone in 1180 to control Ghent. It was a rebellious town. The only ones who swear, and they found a college. Sometimes the shooting scenes for films, like the film Emperor. It's mid-16th century, and some people were burned at the stake and get to the film. And then in the harbor, hundreds of horses. Gaan toen met de vader ook nog een leuke nachtavond. En zien voor mijn visite.
Thank you very much. Bye bye. Next time again. Bye.